آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ جانیں گے کہ حبس بجا کیا ہوتی ہے، حبس بجا کب کی جاتی ہے، حبس بجا کن حالات میں جو آپ عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں کہ کیسے حبس بجا ہوتی ہے۔ حبس بجا میں دیکھا جاتا ہے کہ کس عدالت سے رجوع کرنا ہے، کن حالات میں آپ کو یہ داد رسی حاصل ہوتی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ افتخار احمد، آپ کے اپنے چینل افتخار وائس فار جسٹس کے ساتھ۔ آج کی ویڈیو کے لیے بھی بہت زیادہ مجھے میسیجز وصول ہوئے کہ یہ آپ ایک ڈیٹیل ویڈیو اس پہ کریں گے 491 CRPC کیا ہوتی ہے، کن معاملات میں ہوتی ہے اور کیسے کوڈ نوب کر سکتے ہیں، کن دفعات کے تحت ہوتی ہے اور کن حالات میں آپ مجاز ہوتے ہیں کہ آپ اس میں فائل کر سکتے ہیں۔ تو اس میں آج کی ویڈیو اس حوالے سے بھی بڑی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کہ ہم 491 CRPC کے تحت جو حبس بجا جس کو ہیبیس کہا جاتا ہے اس کی بابت یہ ویڈیو ریکارڈ کروانے جا رہے ہیں، اور اس میں انشاءاللہ آپ کو ایک مکمل جو اس کا بنیادی جو قوانین ہے اس کی بابت میں آگاہی دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد گاہے بگاہے ہم اس پہ اپڈیٹس بھی دیتے رہیں گے کہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ اس پہ کیا اپڈیٹ دیتی ہے اور کیسے اس معاملات کو دیکھتی ہے، سیشن کورٹ بھی اس معاملے کو کیسے دیکھتی ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اس بات سے کہ حبس بجا بیسیکلی امپراپر اور اللیگل کسٹڈی ہوتی ہے۔ امپراپر اور اللیگل یا ان لافل ایک کسٹڈی ایسی کسٹڈی ہوتی ہے جس میں آپ کو امپراپر یعنی غیر ایسے طریقے سے آپ کو جو پراپر وے نہ ہو اس سے آپ کو روک لیا گیا ہو، ڈیٹین کر دیا گیا ہو یا کہیں پہ پابند و سلاسل کر دیا گیا ہو، اور جس شخص نے کیا ہو وہ آپ کے خلاف قانونی طور پہ مجاز نہ ہو۔ بیلف کیسے لیا جاتا ہے؟ اس ویڈیو میں 491 CRPC کے تحت ہی بیلف لیا جاتا ہے۔ اس میں بیلف کن حالات میں عدالت دیکھتی ہے؟ جب عدالت اس چیز کو جسٹیفائیڈ ہو جاتی ہے کہ ایک شخص غیر قانونی حراست میں ہے اور ایسے شخص کی غیر قانونی حراست میں ہے جو سرکاری کسی پوسٹ کو انجوائے کر رہا ہے، جیسے کہ کسی تھانے کا SHO ہو، اور وہ SHO اپنی یونیفارم کی آڑ میں غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات کرتے ہوئے اپنی یونیفارم کا غلط استعمال کرتے ہوئے اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے کسی شخص کو غیر قانونی طریقے سے روک لے اور اس کی موومنٹ کو، آزادی کو، جو اس کا آئینی حق ہے اس کو ختم کر دے، اس پہ امپیڈمنٹ لگا دے کہ آپ یہاں سے موو نہیں کر سکتے، جبکہ اس شخص کے خلاف نہ تو کوئی FIR ہو، تو اس صورت میں آپ عدالت سے بیلف کے لیے رجوع کر سکتے ہیں۔ پہلا سوال کہ عدالت سے اب رجوع کون کرے گا؟ جس شخص کو ڈیٹین کیا جاتا ہے تو اس شخص کا یا والد یا بہن یا بھائی، کوئی بھی ایسا شخص جو اس کے ان ریلیٹیوز میں ہو، جس کو کہہ لیں کہ وہ متاثرہ شخص بنتا ہو کہ یہ ہمارا جو ہے، ایون کہ اگر وہ متاثرہ شخص کا یا کہہ لیں کہ ڈیٹین مغوی جس کو کہتے ہیں جو حبس بجا میں بیٹھا ہوتا ہے، اس کا کسی بھی لحاظ سے ملنے والا ہو، وہ حبس بجا کے لیے درخواست دائر کر سکتا ہے۔ اس میں جو درخواست کے کنٹینٹس ہوتے ہیں حبس بجا کے، جس کو پٹیشن کہا جاتا ہے، اس کے کنٹینٹس یہ ہوتے ہیں حبس بجا کے، اس میں لکھا جاتا ہے کہ یہ کیسے غیر قانونی اور امپراپر وے سے اس SHO نے یا کسی دیگر شخص نے اس کو ڈیٹین کیا ہے۔ جب آپ یہ کوائف لکھتے ہیں، وہ پورا وقوع آپ نیریٹ کرتے ہیں، تو اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو جو سیشن جج صاحب ہیں، اگر آپ کا بندہ کسی سرکاری افسر یا عہدیدار کی کسٹڈی میں امپراپر کسٹڈی اور اللیگل کسٹڈی میں ہو تو پھر آپ بیلف لے کے جا سکتے ہیں۔ ادر وے کیا ہوتا ہے کہ اگر وہی آپ کا، جیسے اب فیملی کیسز میں ہماری حبس بجا کیسے فائل ہوتی ہے، اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ جہاں پہ وہ خاتون رہتی ہو جس کے پاس بچے ہوں، یا والد رہتا ہو جس کے پاس بچے ہوں، دوسرا فریق اس میں حبس بجا کر دیتا ہے، یہ مجھے بچوں کو ملنے نہیں دیتا، یہ بچوں کو وہاں سے لے کے گیا ہوا ہے، میرے بچے مجھے دلوائے جائیں۔ حالانکہ یہ کوئی پراپر فورم نہیں ہوتا حبس بجا کا، لیکن والدہ کے لیے ایک پراپر کسٹڈی ہوتی ہے، جیسے نیو بورن بیبیز ہوتے ہیں، جیسے انفینٹ بیبی ہوتے ہیں جو اپنا کہہ لیں کہ جو مدر فیڈنگ پہ ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک سپیڈی اور
एफिकेशियस रेमेडी होती है, जिसमें आप सेशन जज साहब के पास जाते हैं तो सेशन जज साहब फ़ौरन से पहले आपको दाद रसीद देते हुए एसएचओ को डायरेक्ट कर देता है कि ये बच्चे आप अगले दिन ही पेश करें, क्योंकि इसमें एक इंसानी जान और इंसानी मामलात इन्वॉल्व होते हैं। तो उसमें बच्चे बरामद होने के बाद जज साहब ने देखना होता है कि बच्चे वालदा के साथ सही रह सकते हैं या नहीं रह सकते। उसके बाद दोनों पार्टीज़ को वक्ती इंटरिम कस्टडी दे दी जाती है और दोनों पार्टीज़ को ताकीद कर दी जाती है कि अगर आपका कोई एक दूसरे के ख़िलाफ़ ग्रीवियंस है, कोई आप मुतासरा महसूस करते हैं इस फैसले से, तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप गार्डियन कोर्ट से रजू करें और वहाँ पे जाके आप बच्चे की प्रॉपर कस्टडी के लिए केस फाइल करें, जिस पे हम एक अलग से वीडियो करेंगे। सेक्शन 25 ऑफ गार्डियन एंड वार्ड एक्ट, सेक्शन 7 ऑफ गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत जो पिटीशंस होती हैं उनका क्या क्राइटेरिया होता है, उनको कौन शख्स फाइल कर सकता है, बच्चे की जो कस्टडी होती है परमानेंटली क्यों दी जाती है, किसको दी जाती है और किन हालात में दी जा सकती है, वालिद किन हालात में ले सकते हैं, वालदा किन हालात में ले सकती है। उसके बाद क्या होता है, जब अब इस पे एक टेक्निकली बड़ी बात होती है कि कुछ लोग जो अब डायरेक्ट हाई कोर्ट में चले जाते हैं, कुछ जजेस साहबान का जो ऑनरेबल जस्टिस साहबान हैं हाई कोर्ट के, कुछ तो इसको इंसानी जान के मामला से रिलेटेड समझते हुए इसको एंटरटेन कर लेते हैं, वरना जो इसमें अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं, जो इस कानून को 491 का इसका जो पहला प्लेटफार्म आपका वो सेशंस कोर्ट है, वो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के एडिशनल सेशन जज साहब के पास वो फाइल करते हैं, वो एडिशनल सेशन जज साहब को मार्क होती है, वहाँ पे वो इनको एंटरटेन करते हैं और उस थ्रू प्रोसेस ऑफ द कोर्ट बंदे रिकवर होते हैं, बरामद होते हैं, जो आपके डेटेनी होते हैं। अगर आप डायरेक्ट हाई कोर्ट आ जाते हैं तो उसमें 90% चांसेस होते हैं कि आपको दोबारा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब के पास भेज दिया जाता है कि आप वहाँ पे रिव्यू करें, आपका जो प्रॉपर फोरम वो है। लेकिन एक्सेप्शन, हर मामले में एक्सेप्शन होती है, इस मामले में भी एक्सेप्शन क्या देखी जाती है, इस मामले में एक्सेप्शन तब होती है जब मगवी डेटिनी एक ज़िले से दूसरे ज़िले की हदूद में मूव कर जाए या रिस्पोंडेंट्स दो अजला से कंसर्न करते हों, तो आप फिर हब्से बजा के लिए हाई कोर्ट में रजू कर सकते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो होते हैं सिर्फ वो उस ज़िले के अंदर अपना जो बेलफ या एसएचओ को डायरेक्ट कर सकते हैं, वो अपने ज़िले या डिस्ट्रिक्ट से बाहर किसी को डायरेक्ट नहीं कर सकते, जो एक कानूनी फलाह है जिसको फुलफ़िल करने के लिए फिर हाई कोर्ट से रजू किया जाता है। अदरवाइज़ अगर आपके नीचे सुनवाई नहीं हुई, हब्से बजा के आर्डर से आप अग्रीव्ड हैं या मुतासर हैं, तो आपने फिर क्या करना है, फिर आपने हाई कोर्ट से रजू करना है। अब हेबियस में कई तरह के जो अचानक मामलात आते हैं, सबसे ज़्यादा जो प्लेथोरा देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो क्रक्स देखा जा रहा है वो मियाँ और बीवी का डिस्प्यूट होता है, जिसमें बच्चों की बरामदगी के लिए अमूमन हब्से बिजा 491 CRPC की पिटीशंस दाखिल की जाती हैं, जमा होती हैं, सबसे ज़्यादा उस पर ज़ोर पाया जाता है। जो सेकंड नंबर पे आती हैं वो ये आती हैं तो उसमें जिसमें एसएचओ जो मुतलका थाने के होते हैं वो बग़ैर FIR के कुछ अपने अख्तियारात से तजावुज़ करते हुए डिटेन कर लेते हैं, बैठा लेते हैं, उनको भी देखा जाता है कि ये कैसे मामलात होते हैं कि उसमें किस तरह से ये हब्से बिजा में जाके 491 CRPC की पिटीशन में जाके ये अदालत से रजू करके बेलफ ले सकते हैं। उसके बाद अब तीसरी और चौथी जो शेप आती है वो ये शेप आती है कि जैसे भट्टा मुलाजमीन हैं, उनको जो है ना मालिक ने डिटेन कर लिया है और पैसे लेने के ले भी नहीं दे रहा और जबरी मुशक्क़त या मेहनत ले रहा है, तो उसके लिए भी आप हब्से बिजा से रजू कर सकते हैं। उसमें आप रिट दाखिल कर सकते हैं सेशन कोर्ट में, इवन कि आप लाहौर हाई कोर्ट में भी दाखिल कर सकते हैं। उससे अगली जो शेप आती है वो आती है लव मैरिजेस केस में। लव मैरिजेस केस में क्या होता है, इवन के लव मैरिजेस केस में ये भी होता है कि बाद दफ़ा लड़की को जो उसके वालिदैन या सरपरस्त छीन के ले जाते हैं या लड़की चली जाती है तो खावंद अमूमन उसकी रिकवरी के लिए करता है, या फिर आजकल जो नई शक्ल जो ट्रेंड चाह रहा है वो भी बड़ा अजीब सा है, हमारी सोसाइटी का जो दिवालियापन का भी इज़हार करता है वो ये होता है कि निकाह कर लेते हैं, निकाह होने के बाद
लड़की को उसके घर छोड़ दिया जाता है, घर वालों को नहीं पता होता कि निकाह हो गया, बाद में बैलेट डलवाया जाता है, लड़की बरामद करवाई जाती है वहाँ से और बज़रिए अदालत लड़का लड़की को दुल्हन को लेके चला जाता है। ये मैंने तकरीबन आपको तमाम वो अशकाल दिखा दी हैं जिसमें हब्से बिजा लोग करते हैं, जिसमें आजकल के कह लेंगे मौजूदा जो ट्रेंड चल रहे हैं उसमें ये हब्से बिजा फ़ाइल हो रही है। आज की मेरी वीडियो जो मैंने आपको की, इसमें बैलफ 491 CRPC SHO को डायरेक्शन, मगवी की बरामदगी कैसे, किन हालात में कौन कर सकता है और कौन करने के किन हालात में आप फ़ाइल कर सकते हैं, सब की मैंने एक कह लें कि जामे शक्ल में आपको पेश कर दी है। इसके ताकि ये मज़ीद से मज़ीद इन्फॉर्मेटिव रहे, आपको पता लगते रहे कि बैलफ और हब्से बिजा क्या होती है। ये बहुत लंबा टॉपिक है, वक्तन फ़वक्तन हम मज़ीद वीडियोज़ करेंगे, आपको अपडेट भी करेंगे, लेकिन इसके साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि ये कीमती मालूमात हमारे हर पाकिस्तानी के पास हों, उनको पता हो कि क़वानीन आज के दौर में किस शक्ल में मौजूद हैं, कैसे मौजूद हैं और किस तरह आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो इल्म है एक ऐसे टेक्नोलॉजी की शक्ल में है कि जो उसको जानता है इल्म एक ताकत बन जाता है। इल्म एक ऐसा वेपन होता है जिसको आप इस्तेमाल करें तो आपके लिए बहुत मुफीद और कारगर साबित होता है। इसके साथ ही आप अपने होस्ट इफ्तिखार अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।